हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 20 तारीख बुधवार आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे राशन कार्ड को नहीं किसी बड़ अपडेट आसी सुभद्रा टंका को नहीं किसी बड़ अपडेट आसी आउ नवेम्बर मासरे देश राज्यर किसी नुआ योजना आरंभ होगा जाऊँगी तेज आसतु आज दिन 20टी बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव कर दिंतु आपण केउ जिल्लार वीडियो देखुचंते कमेंट माध्यम रे जणांतु आ वीडियो को संपूर्ण भाव शेष पर्यंत देखिबे वीडियो को शेयर करबा सहित मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आसिला आजिरो प्रथम खबर आ गोटे दिन बड़ी पारे कटक रो ऐतिहासिक बालीजात्रा आउ गोटे दिन बड़ी पारे एभली एक संभावना नहीं प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस सरकारी आलोचना करुचंती तेबे ए चर्चा नहीं केही किछि कहिबाको नाराज चलित वर्ष 8 दिन यात्रा हेबो बोली पूर्वरु धार्य होईछि ए नै सब प्रकार कार्यसूची प्रस्तुत होईछि मुख्यमंत्री को कार्यालय रो ए नै स्वतंत्र अनुमति अना जाई मुख्यमंत्री को कार्यालय पक्षरु किमा जिलापालक पक्षरु घोषणा करा जाई पारे बोली चर्चा होछि एभली हेले गत वर्ष बोली ए वर्ष मध्य यात्रा रो अवधि 9 दिन हबो बोली खबर मिलिछि आसिला परवर्ती खबर ओडिशा आसिबे मोदी शाह जानतु कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह ओडिशा आसिबार कार्यक्रम रही उभय डीजीपी सम्मेलन में जोग देवे बोली जना पड़ी सूचना जोग नवेम्बर 29 प्रथम थर पर भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन अनुष्ठित होब 29 1 तारीख पर्यंत 3 दिन धरी अनुष्ठित होगा सम्मेलन में राज्य गुड़िकर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं आलोचना होब जेहेतु माओ दमन अपराध नियंत्रण भित्तिभूमि विकास मानव सम्बल नुआ ज्ञान कौशल उपयोग को गुरुत्व दिज्व बोली खबर मिली आसिला परवर्ती खबर 25 रे बसिब सर्वदलीय बैठक शीतकालीन अधिवेशन नहीं हेबो आलोचना ए नहीं आज सूचना देइचंती संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग सूचना अनुसार नवेम्बर 26 तारीख रु ओडिशा विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होबो एही अधिवेशन रे मोट 30 टी कार्य दिवस रही प्रथम दिन वर्ष 2024-25 अतिरिक्त बजेट उपस्थापन हेबो शीत अधिवेशन ओडिशार दिवंगत विधायक माननको श्रद्धांजलि जणैबा उद्देश्य रे शोक प्रस्ताव आगत होबो यास अन्य प्रस्ताव आगत करा जीव नवेम्बर 26 रु आरंभ होउतबा अधिवेशन डिसेंबर 31 तारीख जाय चलिबो बोली खबर मिलिছে आसिला परवर्ती खबर 70 लक्ष पाइबेनी राशन कार्ड तालिकारु कटि जाई पारे 70 लक्ष हिताधिकारी ना कारण राज्य रे पाखापाखि 70 लक्ष हिताधिकारी एपर्यंत इकेवाईसी करि नांती अगस्त मासरु राशन कार्ड पाई इकेवाईसी प्रक्रिया आरंभ करिसंती सरकार हेले वर्तमान राज्य रो पाखापाखि 70 लक्ष जन एपर्यंत इकेवाईसी करि नांती एहा भितरे गंजाम जिल्ला रे सर्वाधिक हिताधिकारी रही जिले में 5,42,81 जन इकेवाईसी करना केवल गंजाम नुह कलाहांडी मयूरभंज नवरंगपुर 4 लक्ष रु अधिक करना इकेवाईसी सबुठारु बड़ कथा होची राज्य बाहर रहउथिबा 94,065 जन हिताधिकारी इकेवाईसी करना बोली खबर मिली आसिला परवर्ती खबर डिसेंबर 3 रे राष्ट्रपति को ओडिशा गस्त 6 रे पहुंचे मयूरभंज डिसेंबर 6 तारीख में मयूरभंज जिला राईरंगपुर गस्तर आसवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुआ दिल्ली एक स्वतंत्र विमान जोग आसी 3 तारीख से भुवनेश्वर विजु पट्टनायक विमान बंदर अवतरण करेंगे बोली गस्त सूची जना पड़ी कार्यक्रम 3 दिन धरी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जोग देवा पर 6 तारीख विजु पट्टनायक विमान बंदर विमान जोगे पश्चिम बंगर प्रतिरक्षा विभाग कलईकुंडा विमान बंदर में पहुंचे सेठारु से स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे मयूरभंज जिला कुसुमी ब्लॉक रंगामाटिया अस्थायी हेलीपैड अवतरण करी सड़क पथरे निज जन्ममाटी उपर बेड़ा गाँ को जीवे बोली खबर मिली आसिला परवर्ती खबर 2 घंटा पीछा करी पाकिस्तान जहाज मत्स्यजीवी को चांपी आनिले भारतीय कोस्ट गार्ड भारत पाकिस्तान सामुद्रिक सीमारु 7 जन भारतीय मत्स्यजीवी को पाकिस्तानी पेट्रोल जहाज रविवार धरी नहीं खबर पाई भारतीय तट सुरक्षा
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆଇସିଜି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉକ୍ତ ଜାହାଜକୁ ପିଛା କରିବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା PMSSA ଜାହାଜ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜଳରାଶିରେ ଥିବା କାଳ ଭୈରବ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜ ନେଇଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହାର ପିଛା କରିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 23ରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ଚିଠା ବଜେଟକୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ 23 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସି ଅତିରିକ୍ତ ଚିଠା ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ଚିଠା ବଜେଟଟି ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଛି ତଥା ବଜେଟର ପୁନଃ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ଚିଠା ବଜେଟକୁ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ। 23 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଶୀତରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶୀତର ଲହରୀ। କୋହଳା ପବନରେ ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି। ସକାଳ 8ଟା ଯାଏ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତ ଜାରି ରହୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା କମୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏ ଏହି ଲହରୀ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ 12 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ 4 ରୁ 5 ଦିନ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। BSNL ଅଫିସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଜୟପୁର ପୁରୁଣା BSNL କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂକୁ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଗିଲ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କନିଷ୍ଠ ମେଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ମିଳିବ 3000। କନିଷ୍ଠ ମେଧା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ମେଧା ବୃଦ୍ଧି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 30 ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ CBSE ଏବଂ ICSE ଅନବନ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ମେଧାବୃଦ୍ଧି ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 10,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ 30 ତାରିଖ ଯାଏ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ମେଧାବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ଦଶମରେ 60% ଅଧିକ ରଖିଥିବ ଏବଂ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 6 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ମେଧାବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ବାର୍ଷିକ 3000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଭାରତରୁ ସର୍ବାଧିକ। ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ସୋମବାର ଆମେରିକୀୟ ସଂଗଠନ ଓପନ ଡୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକାରେ 3.3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2022-2023 ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ପଢୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାଇନାରୁ ଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଓପନ ଡୋରସ୍ ରିପୋର୍ଟ 2024 ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2023-24 ରେ 3,31,602 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୃଷି ବିଭାଗରେ 324 ପଦ ଖାଲି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ ପୂରଣ ହେବ ଅନେକ ପଦ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ OSSC ତରଫରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଟ 324 ଜଣ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ନଭେମ୍ବର 27 ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 26 ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଅବମିଶନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 29 ରହିଥିବା ବେଳେ ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ରହିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ସର୍ଭିସେସ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାନାଡାରେ ପଢା ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। କାନାଡାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢିବେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପିଲା। ଟୋରଣ୍ଟୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୀ ଭଳି କେତେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଟମ୍ ଓ ସେଣ୍ଟର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଶନିବାର 3 ଘଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ଏହା ଟୋରଣ୍ଟୋର ଅନ୍ୟ ବୋର୍ଡରେ ପଢ଼ାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଥିରେ 25 ରୁ 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାନାଡାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ପଛରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଅମଲେଦୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ୟ ଦାସ ଏବଂ କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 23 ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ରମେ ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ 23 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅବପାତ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିବ ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ କହିଲେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କଟକ ଛାଡ଼। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଧରି ପକାଇବାରୁ ଜଗଦେଶପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ମନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। SCB ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସୋଫିଆ କହିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳା ହୋଇ ଆସୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଅତିଥିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅପଦସ୍ତ କରିବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ କଟକ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କଟକରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ମାନର ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ଅଧିକାର ମନରୁ ଡର ହଜିଯାଇଛି। ଭାଜପା ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଯିବ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଠୁ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି ସୋଫିଆ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ 23 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 22 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ନେବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ब्राजिल रे बाइडेन को भेटिले प्रधानमंत्री मोदी। G20 सम्मेलन रे जोग देवा पय ब्राजिल रो रियो डी जनेरो रे पहुंचीथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सेठारे अमेरिकार विवादीय राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजिल राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा एवं जातिसंघर महासचिव अंटोनियो गुटेरेसଙ୍କ समेत अनेक विश्व नेता को भेटिचंती। आसिला परवर्ती खबर। गाजा रे इजराइल रो एयर स्ट्राइक। इजराइल री सेना सोमवार गाजा स्ट्रिप रे बोमा माड़ करिबारु 20 पालेस्तीनियन को मृत्यु घटिची। सेमानक मध्य 6 विस्थापित रहिचंती जेउ माने एक तंबू तळे आश्रय नैथिले। रविवार एक बहुतल आवासिक बिल्डिंग रे इजराइल बोमा माड़ करिबारु अनेक लोक मृताहत होइतिले। तेबे आतंकवादी आवासस्थल को टार्गेट कर आक्रमण करा जाउथिबा इजराइल सेना कहिছে। सोमवार गाजा सिटी रो एक घर ऊपर एयर स्ट्राइक जोगु 7 जनक मृत्यु घटिबा सह अन्य 10 जन आहत होइचंती। परे केंद्रीय गाजा स्ट्रिप रो नुसैरात कैंप ऊपर आक्रमण हेबारु 4 जनक जीवन जाइतिला बोले खबर मिलची। आसिला परवर्ती खबर। जीवा पूर्व तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ करने चाहते बाइडेन। शक्तिशाली दूरगामी अमेरिकीय क्षेपणास्त्र व्यवहार कर रूस भीतर आक्रमण करने को बाइडेन अनुमति देइचंती। रूस को संभाव्य तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ बोली कहिछि। अमेरिकार क्षेपणास्त्र साहाय्य रूसिया उपर यूक्रेन आक्रमण कले ताह तृतीय विश्वयुद्ध कारण होई पारे बोली रूसियार सांसद माने रविवार कहिचंती। एपरिकी परवर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पुओ डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी यहाकु ने चिंता प्रकट करिचंती। अस्त्र शस्त्र कंपनी को फायदा देबा को बाइडेन एपरि योजना करिचंती बोली से कहिचंती बोली खबर मिलिछि। आसिला परवर्ती खबर। एही योजना रे महिला को मिलिबो 24,000। जानतु किपरि करिवे आवेदन मन देकी सुनंतु। भारत सरकार देश रे महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करुचंती। समाज रे महिला अंशग्रहण वृद्धि पाई सरकार नूतन उद्यम करुचंती। विशेष करी सरकार मध्य महिला मानक पाई विभिन्न प्रकार योजना प्रस्तुत करुचंती जहा द्वारा महिला माने यथा संभव उपकृत होई पारिबे एवं केवल केंद्र सरकार नुहे भारतर विभिन्न राज्य सरकार मध्य महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करबा पई निज निज राज्य रे नूतन योजना प्रस्तुत करुचंती। कर्नाटक सरकार को एही योजना अधीन रे राज्य रो महिला मानक प्रति मास 2000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो अर्थात से माने वार्षिक 24,000 टंका पाइबे। आमे आपण को कहबु जे एही योजना रे अर्थ सीधा सड़क डीबीटी अर्थात सीधा सड़क लाभ ट्रांसफर माध्यम परिवार महिला मुख्य को अकाउंट को पठा जिवो। एही योजना अधीन रे कर्नाटक रो 1,11,00,000 परिवार महिला मुख्य माने सुविधा मिलिबो। कर्नाटक सरकार गृह लक्ष्मी योजना अधीन रे किछि योग्यता मानदंड स्थिर करिसेंती जे माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले रहउचंती। या व्यतीत महिला परिवार रे केही जीएसटी एवं आयकर रिटर्न देउ नथिले। एतिस परिवार सदस्य सरकारी चाकरी रे काम करू नथिबे से माने एही सुविधा पाइबे बोली खबर मिलिछि। आसिला परवर्ती खबर। केबटू आरंभ होब कुंभ मेला। एही दिन रही स्नान जग। महाकुंभ मेला केवल भारत में नुहे बरं समग्र विश्व में लोकप्रिय। एही कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष को थरे होता है। 2025 मसीह अनुष्ठित होब। एही मेला पूर्व 2013 मसीह होइतिबा बेले वर्तमान 12 वर्ष पर यह अनुष्ठित होबाकु जाउछि। धार्मिक विश्वास अनुसार महाकुंभ मेला समय स्नान करने द्वारा समस्त पापर मुक्ति मिलता है। प्रत्येक थर कुंभ मेला केवल 4टी पवित्र नदी एवं भारतर 4 तीर्थ स्थान आयोजित होता है किंतु महाकुंभ मेला केवल प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार एवं उज्जैन रे आयोजित होता है। वर्तमान 12 वर्ष पर यही महाकुंभ मेला अनुष्ठित होबाकु जाउछि। जदि आसंता वर्ष 2025 मसीह महाकुंभ मेला 13 जनवरी पौष पूर्णिमा दिन आरंभ होबो। एही कुंभ मेला 26 फेब्रुआरी 2025 रे महाशिवरात्रि रे शेष होबो। महाकुंभ 12 वर्ष पर प्रयागराज रे आयोजित होबाकु जाउछि। तेबे कुंभ मेला पई प्रशासन पक्षरु मध्य समस्त प्रकार व्यवस्था करा जायछि। जनवरी मास रे हेबाकु तेबा महाकुंभ रे 6800 परिवहन बस एवं 200 एसी बस चलाचल करिवार योजना रहिछि। कुंभ मेला रे महास्नान 13 जनवरी रु 24 जनवरी पर्यंत रही। अमावास्या स्नान 29 जनवरी रही बेले पंचमी स्नान 3 फेब्रुआरी 3 तारिख रही बोली खबर मिली। आसिला परवर्ती खबर। अमेरिका रे धरा पड़िले लॉरेंस बिश्नोई को भाई अनमोल। अमेरिकार कैलिफोर्निया रे
ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଭାଇ ଅନମୋଲ को काबू करा जायछि। गत मासर भारत सरकार तांको विरोधरे जामिन बाहिनी वारंट जारी करथिले। केंद्रीय गृह विभाग किबा एनआईए ए विषय रे सरकारी सूचना देई पारे। मुंबई पुलिस रो क्राइम शाखा अनमोल को प्रत्यर्पण प्रक्रिया आरंभ करिवार किछि सप्ताह पर एही कार्यानुष्ठान निया जायछि। एनसीपी नेता बाबा सिद्धेंक हत्या मामला एवं अभिनेता सलमान खान को बांद्रा बासभवन गोली विनिमय रे अनमोल जड़े पलातक अभियुक्त। जातीय अनुसंधान एजेंसी एनआईए द्वारा पंजीकृत होइतिबा दुईटी मामला व्यतीत अनमोल विरोध में 18टी अपराधी मामला मध्य पंजीकृत होइछि। निकटरे एनएमओ सूचना प्रदान करुथिबा व्यक्ति को 10 लाख टंका पुरस्कार घोषणा करथिला, जहां अनमोल गिरफ करिबारे साहाय्य करथिला बोली खबर मिलछि। तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने, आज दिनर 20टी बड़ मुख्य खबर यह थिला। पुणी देखा आसंता काली देखा पूर्व गोटे रिक्वेस्ट करुच्ची दर्शक बंधु मैंने आपण भल पाइबा बहुत मात्रा दौना आपण को गोटे अनुरोध करुच्ची मो चैनल को लाइक करके मो चैनल को सब्सक्राइब करके पाकर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेट कर रखु, जहाद्वारा प्रतिदिन मुख्य समाचार देश विदेश राज्यर सबू खबर सर्वप्रथमे जनइबी। दर्शक बंधु मैंने आपण को भल पाइबा बहुत मात्रा दिंतु, मत मोटिवेट करंतु आगे बढ़िबार। दर्शक बंधु मैंने जिते भी मो ओडिशा भाई भौणी मानक मोर अनुरोध करुच्ची मो चैनल को सब्सक्राइब करके आगो को बढ़ाइबार साहाय्य करंतु। धन्यवाद। पुणी देखा आसंता काली विदाई नौची। भल रुहंतु। जय जगन्नाथ।